Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible Reading. নতুন দিন লগা স্বাগত আছে। আজি দিন 562। আজি লগা পবিত্ৰ কিতাপ পঢ়িবলৈতো First Raja Khan, chapters 19 and 20. First Raja Khan, chapter 19. Sinai Bahar ওপৰতে Elijah. আৰু Elijah কি কৰিছে? Ahab Jezebel কি সব জানাইছে। আৰু কিনেকা তাই দাও বুঢ়া ইউটো সব প্ৰফিট খানকে মৰাইছে। তেতিয়া জেজেবেল Elijah ওচৰতে একটা খবৰ জানাই দিয়া মানুহ পাতাইছে, কৈছে ইনিকা উটো ঈশ্বৰ খান আমি কি কৰিবি আৰু বিচিবি। কালি ইনিকা সময়তে আমি আপুনি লগা জীৱন তাই খান একজন লগা জীৱন নিচিনা কৰি দিয়া নাই কৈলে। আৰু তাই যেতিয়া এইটো চাইছে, তাই উঠিছে আৰু নিজৰ জীৱন নিমিত্তে যাইছে আৰু বেৰশেবাতে আহিছে। যি জুদা লগা আছিলে আৰু তাতে নিজৰ নকৰ কি ছাড়িছে। হুলিবি তাই নিচে একদিন লগা ৰাস্তা বিৰাই কিনে চুকা জংগল দি যাইছে আৰু আহিছে আৰু একটা জনিব খাস নিচে বহিছে আৰু তাই নিজৰ নিমিত্তে মৰম মাঙিছে। তেতিয়া তাই মৰিব পাৰিব আৰু কৈছে ইমানেই হবি এতিয়া মালিক আমি লগা জীৱন লৈ যাবি, কেলে কৈলে আমি বাবা খান পৰা আমি ভাল নহয়। আৰু তাই যেতিয়া সোমাইছে আৰু একটা জনিব খাস নিচে সোমাইছে চাবি, তেতিয়া একটা দত তাইকে ছুইছে আৰু তাইকে কৈছে উঠিবি আৰু খাবি। আৰু তাই চাইছে আৰু চাবি তাতে একটা খেক আছিলে, কয়লা খান ওপৰতে বনাইছে আৰু তাই মাথা ফিনি পানী লগা একটা বৰ্ডন আৰু তাই খাইছে আৰু পানী খাইছে আৰু ক্ষমাবলৈ আৰু বি সোমাইছে। আৰু উটো মালিক লগা উটো দত আৰু বি দুসৰা বাৰ আহিছে আৰু তাইকে ছুইছে আৰু কৈছে উঠিবি আৰু খাবি, কেলে কৈলে আপুনি বেছি বেৰাব আছে। আৰু তাই উঠিছে আৰু খা লোৱা কৰিছে আৰু উটো খা লোৱা লগা তাকত পৰা 40 দিন আৰু 40 ৰাতি বিৰাই কিনে ঈশ্বৰ লগা বাহাৰ হৰেপতি যাইছে। আৰু তাই তাতে একটা গুফা দি আহিছে আৰু তাই তাতে থাকিছে আৰু চাবি উটো মালিক লগা খুটা তাই ওচৰতে আহিছে আৰু তাইকে কৈছে আপুনি ইয়াতে কি কৰি আছে Elijah? আৰু তাই কৈছে আমি চিপই খান লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক নিমিত্তে বেছি চকু জ্বলি আছে, কেলে কৈলে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান আপুনি লগতে খুটা মিলাই কিনে ৰক্ষা ছাড়িছে। আপুনি লগা বুচা জাগা খান নিচে ফেলাইছে আৰু দাও বুঢ়া আপুনি লগা প্ৰফিট খানকে মৰাইছে আৰু আমি মতলব খালি আমি বাচিছে আৰু তেখান আমি লগা জীৱন বিচাৰি আছে ইটো ল'ব নিমিত্তে। আৰু তাই কৈছে আগে যাবি আৰু ইটো বাহাৰ ওপৰতে উটো মালিক আগে খাৰা হবি আৰু চাবি উটো মালিক পাৰ হৈ আছে আৰু একটা ডাঙৰ আৰু মস্ত হাৱা উটো বাহাৰ খান ফাটাইছে আৰু উটো মালিক আগে পাথৰ খান টুকুৰা হৈ কিনে ভাঙিছে। শুলিবি উটো মালিক উটো হাৱা দি থাকা নাই আৰু উটো হাৱা পিছে মাটি হিলিছে, শুলিবি উটো মালিক উটো মাটি হিলিয়াতে থাকিয়া নাই। আৰু উটো মাটি হিলিয়া পিছে একটা জুই, শুলিবি উটো মালিক উটো জুই দি থাকিয়া নাই আৰু উটো জুই পিছে একটা চুটু ৰাখিয়া আৱাজ। আৰু এনেকা হৈছে যেতিয়া Elijah এইটো শুনিছে, তেতিয়া তাই নিজৰ মুখ নিজৰ চাটৰ পৰা বন্ধ কৰিছে আৰু বাহাৰি যাইছে আৰু উটো গুফা লগা মুখতে খাৰা হৈছে। আৰু চাবি তাতে একটা আৱাজ তাই ওচৰতে আহিছে আৰু কৈছে আপুনি ইয়াতে কি কৰি আছে Elijah? আৰু তাই কৈছে আমি চিপই খান লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক নিমিত্তে বেছি চকু জ্বলিছে, কেলে কৈলে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান আপুনি খুটা মিলাই কিনে ৰক্ষাকে ছাড়িছে আৰু আপুনি লগা বুচা জাগা খান নিচে ফেলাইছে আৰু দাও বুঢ়া আপুনি লগা প্ৰফিট খানকে মৰাইছে আৰু আমি মতলব খালি আমি বাচিছে আৰু তেখান আমি লগা জীৱন বিচাৰি আছে ইটো ল'বলে। আৰু উটো মালিক তাইকে কৈছে যাবি দামাস্কাছ লগা চুকা জংগল দি নিজৰ ৰাস্তা দে ৱাপাছ যাবি আৰু যেতিয়া আপুনি আহিব হাজেলকে চেৰিয়া ওপৰতে ৰজা হ'ব নিমিত্তে পবিত্ৰ কৰিবি আৰু নেমছে লগা চকুৰা যি হোগে আপুনি ইছৰাইল ওপৰতে ৰজা হ'ব নিমিত্তে পবিত্ৰ কৰিবি
Aru Abel Meholade Shaphat laga chokora Elisha ke apuni potuli prophet hopuni midi popitro kuribi. Aru inika hobo taijon Hazel laga daubura pachibo Jehu murabo. Aru taijon Jehu laga daubura pachibo Elisha murabo. Inika hulibi ami nicher nimiti Israel de 7,000 rakhi gina ase. Utu sob kutna khan je bal osore matha niche kuriya nai. Aru sob mukjun daigi chumma dia nai. Elisha ki mathya. Titia tai tadibura jaise aru Shaphat laga chokora. Elisha ke paise. Jo nicher age barota guru ki hal khuri lagai gini khiti kuri ase. Aru tai utu barota lokode. Aru Elijah tai kinar pura par kurise aru nicher chatur tai opor de rakhise. Aru tai utu guru khan charise aru Elijah pichi pulaise aru koise ami parthana kuri ase abuni ki ami baba aru ami ama ke chumabu dibi aru itu pichi ami abuni lokode ahibo. Aru tai koise taige aru bi wapas jabi kile koile ami abuni ki kurise. Aru tai wapas jaise tai pura. Aru guru khan laga ekta hal khuri luise. Aru itu khan muraise. Aru guru khan laga utu saman khan pura. Utu mongso khan pani di pakaise. Aru manu khan ki dise. Aru tai khan khaise. Itu bichi tai utise. Aru Elijah bichi jaise. Aru tai nimidi kaam kurise. First Raja Khan chapter 20. Syria lokote Lurai. Aru Syria laga Raja Ben-Hadad nature sob sipoi khan ke eke logote jomma korise aru tati tai logote dis aru duita raja khan asile aru khura khan aru khura gari khan aru tai uthi kine jaise aru Samaria ki thurise aru itu logote lurai kurise aru tai Israel laga raja Ahab osore udu town ki khopor janai dia manu khan pataise aru tai ki kuise inika Ben-Hadad kuise apuni laga chanti aru apuni laga sona ami laga ase apuni laga maiki khan bi aru apuni laga bacha khan matlab bhal khan ami laga ase aru Israel laga raja jawab dise aru kuise ami laga malik o raja apuni khota hisab te ami apuni laga ase aru sob chi ami laga ase aru to khopor janai dia manu khan aru bi ahise aru kuise inika Ben-Hadad kui ase kuise ami apuni usor de phataise kui kini kuise apuni dibi ami ke apuni laga chanti aru apuni laga sona aru apuni laga maiki khan aru apuni laga bacha khan inika hulibi kali ami inika humoi de apuni usor de ami laga nokor khan phatabo aru takhan apuni laga khor ki bisaribo aru apuni laga nokor khan laga khor khan aru inika hobo apuni sukku de ki phal ase takhan itu nicher hat de rakhibo aru loi lobo titia Israel laga raja utu jaga laga sob pura khan ki mathise aru kuise janebi ami parthana kuri ase apuni ke aru sabi kinika itu manu bia bisari ase kile koile tai phataise ami usor de ami laga maiki khan nimide aru ami laga bacha khan nimide aru ami laga chandi nimide aru ami laga sona nimide aru ami taike monjor nagore nohoi aru utu sob pura khan aru utu sob manu khan lagi kuise taiki namani bi monjor bi nahobi je nimide tai Ben-Hadad laga utu khopor janai dia manu khan ge kuise ami laga malik utu raja ge kubi puila apuni laga nokor bora apuni je phataise ami sob kuribo hulibe itu ami na kuribo aru utu khopor janai dia manu khan jaise aru tai usor de aru bi khota anise aru Ben-Hadad tai usor de phataise aru kuise utu ishor khan ami ki inika kuribi aru bisibi ami lokode ahia sob manu khan nimide Samaria laga mathi ek hat phorta hobo parise koile aru Israel laga raja jawab dise aru kuise taiki kubi tai nijer rusi komor de pandibo agi photani na kuribole chinika tai jun itu khulia pichi kuribo aru inika hoise chitia Ben-Hadad itu khopor hunise chitia tai moto khai asile veranda de tai aru udu raja khan
Titia tai nicher nokor khan ki kuise apuni khan lorai laga theory kuribi aru ta khan udu town ulta nichi ki lorai nemiti theory kurise aru sabi Israel laga raja Ahab usor de ekta prophet ahise kuise udu malik iniga kuise apuni man bisi manu khan ki saise sabi aji ami itu apuni hat di dibo aru apuni bujibo ami ase udu malik aru Ahab kuise kun pura aru tahi kuise iniga kuise udu malik itu jaga khan de thakia netta khan laga jawan manu khan pura titia tai kuise kun itu lorai ki cholabo aru tai jawab dise apuni titia tai udu jaga khan di thakia netta khan laga jawan manu khan ki gendi kurise aru tai khan 200 aru dis 2 asale aru tai khan bichi tai sob manu khan ki gendi kuria bichi matlab Israel laga sob bacha khan ge 7,000 asale aru tai khan din laga atha de ulai gine jaise huilebi Ben Hadad veranda de mutu khai gine nichi nisa lagi gine asale tai aru udu raja khan udu dis aru duita raja khan chun khan tage muddot kurise aru udu jaga khan laga neta khan laga jawan manu khan poila ulai gine jaise aru Ben Hadad pataise aru ta khan tage janaise kuise Samaria pura manu khan ulai gine ahise aru tai kuise te khan shanti nimiti ulai gine ahilibi te khan ki jinda thuribi nohoile te khan lorai nimiti ulai gine ahilibi te khan ki jinda thuribi itu pura udu jaga khan laga neta khan laga itu jawan manu khan udu town pura ulai ahise aru udu sipoi khan chun khan tai khan piche ase aru tai khan nichi sob manu ki muraise aru Syria jati khan polaise aru Israel ta khan ki khitaise aru Syria laga raja Ben Hadad khora chola boli manu khan lukude ekta khora de polaise aru Israel laga raja ulai gine jaise aru udu khora khan aru khora gari khan ki marise aru bisi Syria jati khan ki muraise aru udu prophet Israel laga raja osor de ahise aru taki kuise jabi nije ki takat kuribi aru janibi aru sabi apuni ki kuri ase kele gole ahia sal ahibo humoi de Syria laga raja apuni ulta uthigine ahibo Syria jati khan dusra bar lorai kurise aru Syria laga raja laga nokor khan taki kuise ta khan laga ishor khan bahar khan laga ishor khan ase itu nimiti ta khan ami khan pura takat thakya ase hoilebi ami khan tai khan lokoti bahar na thakya jaga di lorai kuribo aru ji hoilebi ami khan tai khan pura takat thakya hobo aru inika kuribi udu raja khan ki hatai dibi sob manu ki nicher jaga pura aru ta khan putuli captain khan rakhibi aru apuni ekta sipoi khan ki gindi kuribi udu sipoi khan nisina je apuni haraise khura nimiti khura aru khura gari nimiti khura gari aru ami khan tai khan lokote bahar na thakya jaga di lorai kuribo aru je hoilebi ami khan tai khan pura takat thakya hobo aru tai ta khan khota manise aru inika kurise aru udu sal wapas ahia humoi de inika hoise Ben Hadad Syria jati khan ki gindi kurise aru uthigine affect di jaise Israel logodi lorai kuribole aru Israel laga bacha khan ki gindi kurise aru sob asale aru ta khan utta jaise aru ta khan age Israel laga bacha khan duita chuttu chagoli bacha khan nisina camp lagaise hoilebi Syria jati khan pura desh phota gurise aru tade ishor laga ekta manu ahise aru Israel laga raja lokode khota kurise aru kuise iniga utu malik huise kile koile Syria jati khan kuise utu malik pahar khan laga ishor ase huilebi tai pahar nichi khan laga ishor nohoi itu nimite ami itu bisi manu khan ge apuni hat di dibo aru apuni khan janibo ami ase utu malik aru ta khan ekta dusra ulta 7 din camp lagai gine thakise aru inika huise 7 din laga din de lorai hobo lagise aru Israel laga bacha khan ek din de Syria jati khan laga 100,000 thing pura lorai guria manu khan ge moraise
Hulibi pachigina thagia khan affect ti polaise utu town de aro pachigina thagia manu khan laga 20 aro 7,000 opor de ekta bera girise aro ben hatat polaise aro utu town de ahise phitor fini thagia ekta kamara phitor de aro tai laga nokor khan dagi kuise itia sabi ami khan hunise Israel laga khor laga raja khan morom lagya raja khan ase ami prarthana kuri ase apuni ki niche komor de pusta kapur lagabo aro niche matha de rusi khan aro ulai gine Israel laga raja khan osor de jabo hobo pare tai apuni laga jibon pachabo itu bra ta khan niche komor de pusta kapur bandise aro niche matha de rusi khan rakhise aro Israel laga raja osor de ahise aro kuise apuni laga nokor ben hatat kuise ami prarthana kuri ase apuni ki ami ki jinda thakibo dibi aro tai kuise tai itia bi jinda ase tai ami laga bhai ase itia utu manu khan tai pura kiba ahibo nimiti chalak pura sai asale aro jolti itu thurise aro ta khan kuise apuni laga bhai ben hadat titia tai kuise apuni khan jabi tai gi anibi titia ben hadat age tai osor de ahise aro tai gi niche khora gari de uthigina ahibu dise aro ben hadat tagi kuise utu town khan chi ami apuni baba pura luise ami wapas kuribo aro apuni niche nimiti Damascus de rasta khan banabi jiniga ami baba Samaria de banaise titia ahab kuise ami apuni lokodi itu khota milai gini jabu dibo itu pura tai ekta khota milaise tai logote aro tai ge jabu dise ekta prophet ahab ke biya kurise aro prophet khan laga chokora khan laga kunba ekta manu utu malik laga khota pura niche osor manu ke kuise ami ki maribi ami prarthana kuri ase apuni ke aro utu manu tai ki maribo nimiti monjor hwa nai titia tai ke kuise kile koile apuni utu malik laga khota manya nai sabi apuni ami pura ja logote ekta phak janwar apuni ke morabo aro tai pura ja logote ekta phak janwar tai ki paise aro tai ki moraise itu biche tai dusra ekta manu paise aro kuise ami ki maribi ami prarthana kuri ase apuni ke aro utu manu tai ki marise itu pura tai mari gine tai ki jokhom kurise itu pura utu prophet chaise aro rasta kinar de raja nimiti rukhise aro nicher muk de chui laga ballu lagai gine niche ge alak banaise aro jitia raja par hoi asle tai raja osor de kandise aro tai kuise apuni laga nokor ulai gine lorai laga machu di jaise aro sabi ekta manu kinar de ahise aro ami osor de ekta manu ge anise aro kuise itu manu ke rakhibi jiniga pura hoilebi itu manu haraise koile titia tai laga jibon nimiti apuni laga jibon hobo nohoile apuni janti laga ekta talent terabo aro jitia apuni laga nokor yadi aro tati kam kuri ase tai jaise aro Israel jaga raja tai ki kuise iniga apuni laga faisla hobo apuni niche utu faisla kurise aro tai jolti kurise aro nicher muk pura jui laga balu hataise aro Israel laga raja tai ki junaise jani ase tai prophet khan bora ase aro tai ki kuise eniga utu malik kuise kele koile apuni hat pura apuni ekta manu ki jabu dise jun ki ami bura khotom koribo nimiti rakhise itu nimiti tai laga jibon nimiti apuni laga jibon jabo aro tai laga manu khan nimiti apuni laga manu khan aro Israel laga raja mon kala aro khushi na hoi kine niche khori jaise aro Samaria de ahise Ishobor ashish kurubuli dibo jiman manu mon digin honi luise aro povitra atma hi apni khan jivan de asurit kam hobuli dibo Ishori sob manu ki ashirwad dibi jai masi